Nawala, te. Ano? Yung una kong video. Ano na sa time niya? Ginto mo. Hmm. Ayun silang French fries. Potato stick. Potato stick. Dahil potato siya, tapos, ginsline siya na para siyang stick. Potato. Potato. Nasa potato chip. Walang kukontra sa potato chips. Potato stick pala. Potato stick. French fries. Merienda. Merienda. Tara, let's go. Kain na. Merienda. Tapos, samahan ng kape. Kape. Kape.